사도행전 1장 4절에서 8절까지 제가 읽겠습니다. 1장 4절입니다. 사도와 같이 모이사 저희에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지 약속하신 것을 기다리라. 여호와는 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라 하시느니라. 저희가 모였을 때 예수께 묻자와 가로되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 가라사대 때와 기한은 아버지께서 자기의 고난에 두셨으니 너희 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. Let us read together from Acts chapter 1 verses 4 through 8. I will read it for Mari you. kita Acts chapter 1 baca verses 4 Kisah Para Rasul through 1, 8. 4 sampai 8. While he was eating with them, Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ngunit ilang araw pa ay babautismohan kayo ng Espiritu Santo. Kaya na magkasama-sama sila tinanong siya ng mga alagad, ibabalik ba ninyo ang panahong ito ng kaharian ng Israel? Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na ninyo kailangang malaman ang panahon ng mga petsa, ang mga ito'y tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. 모세와 함께 하시는 하나님은 지금도 똑같이 일하고 계십니다. Tuhan yang menyertai Musa juga sekarang bersama dengan kita dengan cara yang sama. 초대교회 바울과 함께 하셨던 주님은 지금도 똑같이 역사하고 계십니다. And the Lord that was with Paul in the first century church is even now working in the same way. Dan Tuhan yang telah bersama dengan Paulus pada masa gereja mula-mula juga bekerja dengan cara yang sama sekarang. Gereja yang Alkitab yang mereka miliki juga sama dengan Alkitab yang kita miliki sekarang. Mulai dari besok, Anda juga harus menerima jawaban yang sama seperti yang saya terima. 초대교회 함께 하셨던 주님과 같이 여러분의 같은 축복이 있어야만 될 것입니다. And together with the Lord that was with the first century church, you must receive the blessings as well. Sama seperti gereja mula-mula yang menerima jawaban, Anda pun harus menerima jawaban. 혹시 여기에 실패한 자가 왔을 수도 있습니다. There could be some people who have failed in their lives. Mungkin ada orang-orang yang merasa hidupnya telah gagal dan kalian sedang duduk di sini sekarang. 하나님이 함께 하시면서 뭐 합니까? But if God is with you, Tuhan menyertai Anda kalian semua, jadi Anda pasti akan menjadi berhasil. 혹시 너무 가난한 사람도 왔을 것입니다. and there could be people here Dan who are mungkin living ada in juga poverty. orang-orang yang di sini hidupnya berada di dalam kemiskinan. 하나님이 함께 하시면 풍족해질 수 있습니다. But if God Tapi is jika with you, Tuhan you will menyertai have engkau, abundance. Subalit po kung ang Diyos ay maka nasa inyo, semuanya kayo akan magkakaroon dapat ng terjadi. kasaganaan. 이제는 이 필리핀에서 많은 선교사도 내보내야 될 것입니다. And so starting in the Philippines, we also need to send out many Di missionaries. Filipina juga kita harus mengirim banyak sekali misionaris. Tayo ng maraming mga misyonaryo. 왜냐하면 하나님은 필리핀에도 함께 계시기 때문입니다. Because the fact is, God is with the Philippines Karena too. Tuhan nyatanya ada menyertai Filipina juga. 어떤 사람이 이 약간 걱정하는 얘기를 들었습니다. That I heard somebody worrying a little bit. At ako po ay nakarinig Saya mendengar ng ada tao orang yang na khawatir. nag-aalala. 우리가 전도하는데 자꾸 옆에서 막 우리를 욕을 하고 핍박한다고 걱정을 했습니다. They were worrying because he was saying, I want to evangelize, but people keep on persecuting and making our lives difficult from around Dia us. bilang, saya ingin menginjil, tapi kenapa orang-orang terus-menerus menganiaya orang-orang yang ingin menginjil? Umalipusta sa akin. 그래서 내가 답을 줬습니다. And so I gave him the answer. 당신이 Kemudian saya memberikan jawaban kepada 당신이 dia. 축복받으면 되는 것이다. All you need to do is you need to receive the blessing. Anda hanya perlu menerima berkat. 그러면 증인이 되는 것이다. Then you will become a witness. Ketika menerima berkat, maka Anda menjadi seorang saksi. 그러면 필리핀 살리고도 남는다. Then it's not going to be difficult to save the Philippines. Dan dengan begitu tidaklah susah untuk menyelamatkan Filipina. 여기 있는 여러분이 응답받으면 다 해결됩니다.
If those of you sitting here receive answers, everything will be Jika solved. Anda sekalian semua yang duduk di sini menerima jawaban, maka semuanya itu telah selesai. 복음을 바르게 이해하면 반드시 기도 응답됩니다. That if you correctly understand the gospel, absolutely answer to prayer will come. Jika Anda benar-benar mengerti apa itu Injil, maka jawaban doa pasti datang. 복음을 이해했단 말은 하나님이 우리와 함께 하신다는 말이 됩니다. That when you say you understand the gospel, that means you know that God. Jika Anda mengerti Injil, maka artinya Anda tahu bahwa Tuhan menyertai Anda. 임마누엘보다도 더 큰 축복은 없습니다. Because there is no greater blessing than Tidak ada berkat yang lebih besar daripada Immanuel itu sendiri. 거기에 저와 여러분이 증인입니다. And you and I are witnesses of Dan this. Anda sekalian dan saya adalah saksi akan hal ini. 예, 수준 중에서 제일 수준 높은 게 뭐냐? 임마누엘이. That among the levels, what is the most highest level? Emmanuel. Jadi, apa level yang paling tinggi, yaitu Immanuel. 예, 그게 구원입니다. That is salvation. Dan inilah 그게 keselamatan. 복음입니다. That is the Inilah gospel. Injil. 그게 기도 응답입니다. And that is answer Dan to prayer. inilah jawaban atas doa-doa. 기도 응답 받습니다. So if you know the gospel, you will receive answer Jika to prayer. Anda mengetahui Injil, maka Anda mengetahui jawaban dari doa. 기도 응답 받으면 다 해결됩니다. And if you receive answers to prayer, everything Dan will be jika Anda solved. menerima jawaban dari doa, maka segalanya sudah diselesaikan. 그러면 여러분 틀림없이 내일부터 다른 사람 될 겁니다. Then undoubtedly starting tomorrow, you will Dan mulai dari besok pun, Anda menjadi berbeda. 이 거지로 살다가 돈이 많으면 다른 사람 될 겁니다. Then if you were living as a beggar and all of a sudden you have money, you become a different Jika person. Anda tadinya hidup sebagai pengemis lalu Anda memiliki uang, hidup Anda mungkin akan berubah. 예, 늘 환자로 있다가 병 나으면 그건 다른 사람이 되는 겁니다. If you're always sick with a disease and then you get your cure, Jika Anda terus-menerus sakit tapi tiba-tiba Anda menjadi sembuh, mungkin hidup Anda berubah. 하나님이 우리와 함께 하신다면 우리는 다른 사람입니다. then if God is with us, we will be different. Jadi jika Tuhan menyertai kita yang tadinya tidak kita tahu, maka kita hidupnya akan berbeda juga. Then how can we receive this blessing? We must grab hold of Bagaimana this cara blessing. kita dapat menerima berkat ini? Kita harus melihat ini hari ini. 여러분이 아무리 실패자로 여기 와 있어도 괜찮습니다. And no matter how much you have Tidak peduli failed in seberapa your banyak opinion, Anda it is gagal, alright. Tidak apa-apa. Okay lang po iyon. 내가 너와 함께하겠다. He said, I will be with Tuhan you. berkata bahwa Ia akan menyertai kita. 여러분 주위에 적으로 꽉 쌓여 있어도 괜찮습니다. It's alright even if you are surrounded by Tidak enemies. apa-apa walau kita pun dikelubungi oleh lawan-lawan kita. 내가 네게 기적을 베푸겠다. God said to Moses, I will bestow a miracle on you. Tuhan berkata kepada Musa bahwa Dia akan memberikan suatu mujizat kepada It's Musa. alright even if the Red Sea is in Tidak front of us. apa-apa jika bahkan laut mati, laut merah itu ada di hadapan kita. 하나님이 호미를 가르치겠다고 그랬습니다. Because God said he would divide the Karena Red Sea. Tuhan yang mengatakan bahwa Ia akan membelah laut tersebut. 우리는 그보다 더 큰 축복을 받을 수 있습니다. We could receive greater blessings. Kita akan menerima berkat-berkat yang lebih besar lagi daripada itu. 내가 너와 함께하겠다. I will be with you. Tuhan berkata, Aku akan 눈에 menyertaimu. 보이지 않게 성령으로 완벽하게 우리와 함께하십니다. Even though we cannot Walaupun see kita with our tidak dapat eyes, even melihatnya now he is completely dengan working in us mata, by his Holy Spirit. Tapi Roh Kudus sedang bekerja di hidup kita sekarang. 그래서는 이 마닐라에 와서 지금까지 계속 기도했습니다. And so I came to Manila and I continued to pray until now. Saya datang ke Manila dan saya terus-menerus berdoa. 하나님이 함께 해달라고 그랬습니다. That I prayed, God, be with me. Saya berdoa, Tuhan 이 자리에 sertailah 참석한 aku. 모든 분들에게 증거를 달라고 기도했습니다. And Lord, give me the evidence in front of all the people who have participated. Berikanlah suatu bukti-bukti yang nyata kepada orang-orang yang ikut berpartisipasi. 차성교사님이 식사하자고 그랬는데 식사 안 하겠다고 그랬습니다. And our missionary Cha said to me, let's have dinner together. And I said, I do not want to eat. Misionaris Cha meminta saya untuk makan malam bersama, tapi saya tidak mau. 그러니까 저 때문에 저 따라온 사람 다 같이 다 굶었습니다 지금. And so because of me, everyone who followed me starved as well. Karena saya, maka orang-orang yang ikut saya jadi kelaparan juga. 나 그 길로 방에 들어가 기도했습니다. That moment, I went into my room and began to pray. Pada saat itu saya masuk ke dalam ruangan saya dan juga berdoa. 필리핀을 변화시켜 달라고. God, change the Philippines. Tuhan, ubahlah Filipina.
한 명이 모여도 괜찮고 10명이 모여도 괜찮다. It's alright if we have one person gathered. It's alright if we have 10 people Tidak gathered. apa-apa satu orang berkumpul ataupun 10 orang Tayo berkumpul. po ay nadala o tayo po ay 10 lamang sa lugar na ito. 하나님께서 예레미야 한 명에게 함께 하시니까 전 나라가 회복된 것입니다. Because God was with Karena- one person, Jeremiah, the entire nation was restored. Karena Tuhan menyertai Yeremia satu orang, lalu satu bangsa pun akhirnya dipulihkan. 저는 한국에서 태어났습니다. I was born in Korea. Saya dilahirkan di Korea, 6.25 전쟁을 만났습니다. That I went through the Korean lalu War. saya juga mengalami peperangan di Korea, 공산주의자들을 만나게 된 것입니다. And I also met dan saya communist juga people. bertemu dengan orang-orang yang komunis. 우리나라는 굉장히 어려웠습니다. And my nation faced many difficulties. Negara saya mengalami banyak sekali kesulitan. 그 안에서 막 데모도 막 일어나고 그랬습니다. And there are many demonstrations from within the Banyak nation. sekali demo-demo yang terjadi di dalam negara saya 그래서 막 juga. 군사 혁명도 일어나고 그랬습니다. And so we even had armies revolting and rebelling. Dan banyak sekali juga orang-orang militer yang membangkang. 저는 굉장히 어렵게 살았습니다. And I lived a very difficult Hidup saya life. sangatlah susah. Sa mahirap na buhay. 제가 어릴 때 우리 부친이 돌아가셨어요. And when I was very young, my father Waktu passed saya away. masih muda pun ayah saya meninggal. 저는 굉장히 가난하게 컸습니다. And I grew up in poverty. Kemudian saya tumbuh di dalam kemiskinan. 이 돈이 하나도 없어요. We didn't have any Saya money. tidak memiliki uang sedikit pun. Pero wala po kami. 나는 클 때 한 번도 돈 쓰질 않았습니다. And as I was growing up, I never spent money. Ketika saya bertumbuh besar pun saya tidak mengeluarkan uang. 돈이 없으니까 쓰지 못했습니다. I couldn't spend it because I didn't Saya have tidak it. mengeluarkan uang karena saya tidak memiliki uang. 그 바람에 내가 키가 많이 안 크고 표준이 됐습니다. And that's why I didn't grow any taller and I'm just normal. Dan mungkin itu kenapa saya pendek dan tidak bisa bertumbuh tinggi. 지금 제 키가 표준입니다. And see, my height is standard Jadi right now. tinggi saya cukup standar. Po ang aking height ngayon. 저보다 더 큰 사람은 쓸데없이 긴 겁니다. 그거는. And the people that are taller than me are unnecessarily Jadi long. orang-orang yang sebenarnya lebih tinggi daripada saya itu tidak perlu sebenarnya mereka setinggi itu. 필리핀에 와보니까 표준이 참 많이 있었더라고요. And when I came to the Philippines, I see many other standard people there. Nah, waktu saya masuk ke Filipina ini, saya melihat banyak sekali orang-orang yang tingginya standar seperti saya. 그래서 필리핀은 세계 복음할 수 있는 나라가 확실합니다. And so I'm sure that the Philippines is a nation for world. Jadi saya yakin bahwa Filipina adalah negara yang akan Tuhan pakai untuk penginjilan dunia. 너무 크면은 세계 복음하기 힘듭니다. That if you're too tall, this world evangelization is going to be difficult. Jika Anda terlalu tinggi, maka penginjilan dunia ini sangat susah untuk Anda lakukan. 왜냐하면 좁은 문 다닐 때 자꾸 부딪히기도 하고 그렇게 하기 때문에. Why? Because if you crowd in space, you keep on banging your head places. Kenapa? Karena jika Anda di tempat-tempat yang kecil, Anda terus-menerus kejeduk. 쓸데없이 많이 먹어야 됩니다. And because you're so tall, you have to unnecessarily eat a Dan lot. karena Anda tinggi, maka Anda harus makan yang banyak. 또 많이 먹은 걸 끄집어내야 됩니다. And all the many things that you eat, you got to take it Nah, out too. kalau makan banyak juga kita harus mengeluarkan makanan tersebut, bukan? 근데 시간 많이 걸린다 그런 게. And so that takes a lot Jadi of itu time. memakan waktu yang banyak sekali. 그래서 저는 표준입니다. And so I know I'm standard. Jadi saya tahu bahwa saya standar. 우리 필리핀 사람은 세계 복음할 수 있는 아주 표준입니다. And I really believe the Philippines are the standard for doing world. Dan saya percaya bahwa Filipina juga adalah standar untuk melakukan penginjilan dunia. 근데 우리나라와 우리 집에 어려움이 자꾸 들닥쳤어요. But in my family and in my life, hardship kept on Di coming. hidup saya, di keluarga saya, kesusahan terus-menerus datang. 저는 공부를 열심히 했어요. And I studied very Dan hard. saya belajar dengan sangat giat. 그래서 아주 착하게 자랐습니다. And so I was a very good student. Saya growing adalah up. seorang murid yang sangat baik sekali. 그래서 우리 집에 제게 어렵게 닥쳤어요. However, in my family and to my life, hardship kept Tapi on tetap coming. saja kesulitan satu demi satu terus datang dalam keluarga saya. 저는 어느 날 알게 됐습니다. One day I Suatu realized, hari saya sadar, 제가 저주받았다는 사실을 알게 됐습니다. I realized the fact that I had been saya cursed. sadar bahwa saya telah hidup di dalam suatu kutuk. 우리 대한민국 땅이 저주받았다는 걸 알았어요. That I realized that the land of Korea had been Saya cursed. sadar bahwa negara Korea tersebut telah dikutuk. 막 일본도 와서 우리나라를 막 괴롭혔어요. That Japan came in and made our lives difficult. Jepang masuk dan membuat negara kita menjadi susah. 공산주의도 와가지고 막 괴롭혔어요. And communists came in and made our Lalu lives komunis juga masuk membuat hidup menjadi susah. 그 저주가 제 개인에게도 있었어요. And that curse was even in my personal Dan life. kutuk itu juga ada di dalam kehidupan saya secara pribadi. 사단에게 속아지 말았어요. I realized that I was deceived. Dan by saya Satan. sadar bahwa saya telah ditipu oleh iblis. 저는 사단이 없는 줄 알았어요. I thought Satan did not Saya kira exist. iblis itu tidak ada tadinya. 눈에 안 보이게
사람을 멸망시켰어요. But unseen to our Tapi eyes, he destroys tanpa saya people. tahu, Bakit po hindi natin siya tanpa nakita saya kapag lihat, silang nagwawasak ng si ating mga iblis itu buhay? sedang menghancurkan 하나님 hidup 없이 orang-orang. 완전히 불신앙 가운데 있었어요. And without God, I was living in the midst of Tanpa unbelief. Tuhan, saya hidup di dalam ketidakpercayaan. Sa buhay na wala akong pananampalataya. 어느 날 알게 됐습니다. One day, I Suatu realized hari saya sadar Naunawaan ko po. 공부는 열심히 했는데 하나님만 몰랐어요. that I had studied so hard, but I did not know God. Saya belajar dengan giat tetapi saya tidak tahu siapa Tuhan. 너무나 착하게 사는데도 우리 집에 저주가 들어왔어요. That even though we lived such a good life, curses kept coming into my Walaupun family. saya mencoba hidup yang baik, tapi terus-menerus kutuk datang dalam keluarga saya. 성경 보니까 사단이 있다는 걸 알았어요. And when I read the Bible, I realized that Satan does Dan exist. ketika saya membaca Alkitab, saya baru sadar, iblis itu memang benar-benar ada. 이것이 바로 창세기 3장에서 시작됐다는 걸 알았어요. And I realized that this began in Genesis chapter Dan saya 3. sadar bahwa ini dimulai di Kitab Kejadian 3. I realized that this is original Saya sin. baru sadar bahwa ini adalah dosa asal. 아무리 노력해도 해결 안 되는 것입니다. And no matter how much you struggle, it will not be Dan solved. bagaimanapun kita mencoba untuk menyelesaikannya, itu tidak akan dapat selesai. 착하게 살려고 해도 해결이 안 돼요. And no matter how good of a life you try to Seberapa live, it's baik not going to hidup solve. yang kita ingin jalankan, itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. 너무너무 열심히 사는데도 안 되는 것입니다. That even though you live so earnestly, it's not going to Bahkan solve. hidup dengan setulus-tulusnya, tetap saja masalah itu tidak akan dapat terselesaikan. However, as the days go by, more difficulties come in. Lalu hari demi hari lebih berlalu pun kesulitan lebih banyak lagi yang datang. One day, I realized. Suatu hari saya sadar, 이 세 가지 문제를 해결한 분이 있다는 걸 알았어요. I realized there was a person that solved these saya three sadar problems. bahwa ada seseorang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. 이 세 가지 문제를 해결하는 중요한 길이 있다는 걸 알았어요. I realized there is an important way to solve. Saya menyadari bahwa ada satu jalan yang sangat penting untuk menyelesaikan tiga masalah ini. 해결하는 약이 있다는 걸 내가 알았어요. I realized that there is a medicine to solve these. Ada suatu pemulihan yang dapat terjadi atas tiga hal 세 ini. 가지 문제를 완전히 이기는 힘이 있다는 걸 알았어요. It doesn't just end there, but there is a strength to completely win over these three problems. Nah, bukan hanya itu saja, tapi kekuatan tersebut, kuasa tersebut akan menghancurkan masalah I ini. began to change. Ako po ay nagsimulang magbago. 가는 곳마다 이 세 가지를 무너뜨리는 힘이 생겼습니다. That I gained the strength. So Saya pun everywhere I went, I could break down mendapatkan these kuasa three dan akhirnya kemanapun saya pergi, saya dapat menghancurkan tiga masalah ini. 어떤 현장이든지 두렵지 않게 됐어요. And so no matter what field I was in, I was not Dimanapun afraid. lapangan saya berada, saya tidak takut. Hindi ako natatakot. 누구도 두렵지 않게 됐어요. I was not afraid of Saya tidak anyone. takut Hindi rin ako takot oleh kahit dengan sino man. siapapun. 전 세계가 나를 다 죽이려도 나는 살아남을 자신이 있어요. That even though the entire world comes to kill me, I have the confidence Walaupun to seluruh survive. dunia datang untuk membunuh saya memiliki suatu kepercayaan bahwa saya akan bangkit. I realized the fact that these three things being solved is Emmanuel. Dan saya baru sadar bahwa tiga hal ini diselesaikan adalah Immanuel. Emmanuel. 이거 세 가지를 해결하는 데는 노력한다고 되는 것이 아니에요. And in solving these three things, it's not going to work by your Dan effort. menyelesaikan tiga masalah ini tidak akan dapat dilakukan dengan usaha kita sendiri. 교회생활, 종교생활 열심히 한다고 되는 것이 아니에요. No matter how earnestly you go to church and live a religious life, it's not going Bahkan to pergi ke solve. gereja ataupun hidup suatu hidup yang religius tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini. 간단한 사실을 알았어요. I realized that it is a simple Tapi saya sadar bahwa ini adalah suatu solusi yang sangatlah mudah. 이 문제를 해결한 엄청난 비밀이 그리스도라는 사실을 알았습니다. I realized the fact that the amazing mystery to solve this problem is Christ. Yaitu bahwa misteri, suatu rahasia untuk menyelesaikan masalah ini adalah Kristus. 최대의 단어가 그리스도라는 사실을 And 알았어요. the greatest word in all the world is Christ. Dan kata yang paling penting di dunia ini adalah Kristus. 알고 봤더니 하나님이 그리스도를 보내시려고 예망부터 약속을 하셨습니다. And later on, I realized that to send Christ, God had promised from way before that He would Dan send saya him. juga baru sadar bahwa Tuhan telah menjanjikan Kristus 혹시 dari 여러분이 lama 안 믿을까 sekali. 싶어서 선지자를 보내서 정확하게 약속을 하셨습니다. And just in case you might not believe, He sent His prophets to explain Dan it accurately. misalnya pun kita tidak percaya, Tuhan telah mengirimkan para nabi-nabi untuk memberitahu bahwa akan ada datang Yesus Kristus. At ang tao pong ito ay tinatawag dating si Jesus. Namanya adalah Yesus. From this point on, answers came to my Lalu life. pada saat itu jawaban-jawaban datang dalam hidup saya.
So from now on, don't worry about Dan anything. Kaya mula ngayon, huwag saya mong merasa mag-alala bahwa sa mulai anumang sekarang bagay. saya tidak perlu khawatir akan apapun. 저주를 무너뜨리고 불신앙을 꺾는 길이 있다는 사실을 알았습니다. I realized the fact that there is a way to break Satan, to take care of our curses, and to come out of our unbelief. Jadi ada cara untuk menghancurkan iblis dan keluar dari ketidakpercayaan. Ito ang kawalan ng pananampalataya sa ating buhay. 가는 곳마다 이 언약을 붙잡고 기도했습니다. Everywhere I went, I grabbed hold of this covenant and I prayed. Kemanapun saya pergi, saya berpegang pada perjanjian ini. 저에게는 응답이 오기 시작했습니다. And answers began to come to me. Kemudian jawaban-jawaban pun mulai datang. 여러분에게 아마 지금부터 응답 올 것입니다. That I believe that answers will come to you. Dan saya juga percaya bahwa jawaban akan datang pada diri Anda mulai dari sekarang. 가만히 있는데도 변한다는 사실을 알게 되십니다. Even though you are sitting still, you realize the fact that you have changed. Walaupun Anda sedang duduk diam, tetapi Anda harus sadar bahwa Anda telah berubah. 모든 걱정이 다 없어졌습니다. All worries disappear. Semua kekhawatiran akan pergi, akan hilang. 두려움도 없어졌습니다. Even the fear Bahkan disappeared. ketakutan pun akan hilang. 저는 옛날에 참 두려움이 많았습니다. In the past, I was afraid of a lot Masa of lalu things. saya sangat takut akan banyak sekali hal. 염려도 다 없어졌습니다. And all my worries disappeared. Tapi sekarang semua kekhawatiran saya hilang. 할 것이 하나밖에 없다는 걸 알았습니다. And I realized there's only one thing. Dan saya sadar bahwa hanya ada satu hal yang harus saya lakukan. 이때부터 전도하기 시작했습니다. From that point on, I began to evangelize. Kemudian itulah dimana saya mulai menginjil. Every step I took, God blessed me. Kemanapun saya pergi, Tuhan pun memberkati saya. 가는 곳마다 창세기 3장 저서를 보내주십시오. Everywhere I went, the first of Genesis chapter 3 began to Kemanapun crumble. saya pergi, kuasa kejadian 3 pun hancur. 오늘 이 자리에 계신 여러분이 이 얘기를 듣고 믿으면 여러분 집에 모든 문제 해결됩니다. And those of you sitting here, if you hear these words and you believe, all the problems of your family will begin to be solved. Orang-orang yang duduk di sini mendengarkan ini, jika Anda benar-benar percaya pada hal ini, 저 혼자 bahkan 시작했는데 저 masalah-masalah di keluarga Anda pun akan That I hancur. began this by myself, but it began to take place throughout the entire world. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi, kemudian seluruh dunia pun juga And the more terpengaruh. opposition arose, the more answers arose. Dan jawaban-jawaban pun mulai datang. 하나님이 가짜들은 골라내고 진짜들만 자꾸 이렇게 세웠습니다. That God put aside all of the fakes and He began to seek out the real individuals. Dan Tuhan benar-benar mencari orang-orang yang ingin melakukan hal ini. 오늘 여러분 생애 최후의 날이 되기를 바랍니다. That I pray that this will be the greatest day in your entire Saya life. berdoa agar ini menjadi hari yang paling penting dalam hidup Anda. 그래서 복음을 바르게 이해하는 것은 바로 기도 응답과 같은 것입니다. And so correctly understanding the gospel is the same thing as answer to prayer. Mengerti Injil dengan benar adalah menerima jawaban doa. 마태복음 16장 13절 20절입니다. Matthew chapter 16 verses 13 Matius to 16, 20. 13 sampai 20. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. That you are the Christ, the Son of the living God. Engkaulah Kristus, 그러면 anak Then dari answers Tuhan are yang bound hidup. to come. Kaya po ang kasagutan ay darating na lang po. Jawaban pun akan datang. Evangelism is not difficult. Ini bukan hal yang Ang susah. mangyayari, hindi mahirap. You're just looking at this. At Anda kung hanya ako melihat ang hal sasabihin ini. sa katotohanan ito. 예, 그리스도의 비밀 얘기하면 됩니다. That you're just speaking about the mystery of Kita Christ. hanya perlu membicarakan mengenai rahasia 그러면 Kristus. 여러분 배후에는 전도문들이 저절로 열린 색이 돼 있습니다. Then surrounding you, the doors of evangelism will automatically open. At Jadi, paligid mo ang pinto, maka ibang pintu-pintu hiyay, penginjilan bukas pun para akan sa'yo. otomatis 전도 terbuka. 어렵다, 기도 응답하냐 그건 거짓말입니다. That when you say evangelism is difficult and it's hard to receive answers to prayer, that's a lie. Ketika Anda mengatakan bahwa penginjilan itu sangat susah, itu adalah suatu yang bohong. 오늘 저녁부터 여러분에게 응답 올 것입니다. And starting this evening, the answers will come. Mulai dari malam ini, maka jawaban-jawaban akan datang. 많이 받았을 겁니다. That you've probably received many until now. Maaari pong tumanggap na rin po kayo ng Mungkin marami Anda belum kasagutan menerima hanggang banyak ngayon. hingga 진짜 sekarang. 응답받아야 되겠습니다. But now we must receive the real Tapi answers. sekarang Anda harus benar-benar menerima jawaban yang benar. 이 정도로 끝난 게 아닙니다. It doesn't end here. Hindi po Semua tidak berakhir hanya di sini saja. 마태복음 28장 16절 20절 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가졌다. Matthew 28 verses 16 to 20. I have all authority in heaven Matius and on earth. 28, 16 sampai ke 20, kita memiliki otoritas dari surga. 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 있겠다. And I will be with you always. Dan to the Tuhan end berjanji of bahwa the age. Ia akan menyertai kita sampai ke akhir dunia. 사도행전 1장 8절에 성령으로 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. Acts chapter 1 verse 8, He promised to be with us by the Holy Kisah Spirit. 1 ayat 8, Tuhan berjanji untuk menyertai kita dengan Roh Kudus. 그러니까 복음은 하나님이 우리와 함께 하십니다.
And so the gospel is God being Jadi with Injil us. itu adalah Tuhan menyertai kita. Diyos ay kasama natin. 오늘 밤에 여러분은 기도 응답받는 비밀을 가지고 돌아가야 될 것입니다. This evening, you must return home with the mystery of receiving answers to prayer. Sore ini Anda harus pulang dengan berpegang pada rahasia di mana Anda dapat menerima jawaban bagi doa-doa Anda. 돌아가시길 바랍니다. Without one exception, every one of you must return home with the mystery of Tanpa evangelism. kecuali, semua daripada Anda saudara sekalian yang datang harus mendapatkan ini. 그 전도 선교가 잘안 되는 분 계십니까? Is there anyone here who find evangelism and missions Apakah ada difficult? di antara kalian yang merasa bahwa penginjilan dan misi itu adalah sesuatu yang sangat susah? 오늘 이 귀중한 축복을 가지고 돌아가시길 바랍니다. Return home with this precious blessing. Pulanglah dengan berkat Bumalik po ini. kayo sa inyong tahanan na meron pong hawak-hawak ng mahalagang pagpapalang ito ng Diyos. 예, 기도 응답이 잘 안 되고 어려움 당한 분 안 계십니까? Is there anyone here who is facing difficulties and not receiving answer to Apakah prayer? ada yang menerima di sini mengalami kesulitan dan tidak menerima tidak mendapatkan jawaban doa? 돌아가시길 바랍니다. That really go home with this blessing Pulanglah of God. dan peganglah berkat-berkat ini dari Tuhan. Pagpapalang ito ng Diyos sa inyong buhay. 이때 눈이 열립니다. At this time, your eyes open. Dan pada saat itu mata Anda akan terbuka. 기도하면은 어떤 일이 일어납니까? That when you pray, what happens? Pada saat kita berdoa, apa yang terjadi? 지금 이 시간도 기도할 때마다 하나님께서는 성령으로 역사하십니다. That even now, whenever you pray, God works by the Holy Bahkan Spirit. sekarang pun jika Anda berdoa, Tuhan itu bekerja dengan Roh Kudus. Pamagitan po ng banal na Espiritu. 기도할 때마다 사단과 흑암의 근세는 무너지는 것입니다. And every time you pray, the forces of Satan and the forces of darkness Dan setiap kali kita berdoa, kuasa kegelapan dan juga iblis itu hancur. 기도할 때마다 하늘 문이 열리고 하나님께서는 하늘의 군대를 동원시키는 것입니다. that every time you pray, the doors of heaven open and God Setiap kali kita mobilizes His berdoa, army to your side. maka pintu surgawi terbuka dan juga Tuhan menggerakkan malaikat-malaikatnya. 기도할 때마다 하나님의 비밀이 이루어집니다. And every time you pray, the mystery of God is Dan setiap kali revealed. kita berdoa, rahasia Tuhan itu akan dibuka untuk kita. Ini adalah sesuatu yang sudah pasti, tidak perlu diragukan lagi. 신학자들과 많은 목사님들이 선교사님이 앉아 계십니다. That we have many conservative theologians as well as pastors and missionaries sitting here Banyak today. sekali orang-orang yang duduk di sini yang adalah orang-orang teologi dan juga pendeta-pendeta yang sangat berdedikasi. Until now, we have stressed two things. Sampai sekarang kita telah membicarakan dua hal. 많이 강조했습니다. That we stressed a lot about Jesus' love and Jesus' truth. Pertama, yang sering kita katakan adalah kasih Tuhan dan juga kebenaran Tuhan. 그래서 지겨울 정도로 진리 사고를 많이 했습니다. And so it was almost as if it's so tiring, but we fight so much over the truth. Sepertinya kita sampai lelah membicarakan mengenai kebenaran. 사랑 운동, 구제 운동 너무 많이 했습니다. And then love movements, charity movements, we've done so many. Kemudian of banyak that. sekali gerakan-gerakan kasih dan juga gerakan-gerakan charity, sumbangan. Two things. Subalit ho, nawawala po sa atin yung dalawang bagay. 예수 생명과 예수 능력입니다. It is Jesus' life and Tapi yang Jesus' pentingnya power. adalah Jesus, ang kapangyarihan, hidup kapangyarihan, Yesus at dan Jesus juga po ang buhay. kuasa 그래서 Yesus. 이 말을 해야 되겠구나 생각했습니다. And so I realized I have to say these words. Saya sadar bahwa saya harus membicarakan mengenai hal ini. 그 타이틀을 걸기를 예수 생명, 예수 능력 그랬습니다. And so I put the title as Jadi Jesus' saya life, Jesus' memberikan power. judul yaitu hidup Yesus dan juga kuasa Yesus. 계속 얘기이기 때문에 이쪽을 너무 얘기 안 해서 지금 다 죽어갑니다. Why? Because we kept on talking about one side so much and we did not talk about the other, that people are dying. Kenapa? Karena jika kita mementingkan hal yang satu dan tidak yang lain, maka banyak orang yang mati tidak mendengarkan hal ini. 엄청난 능력이 들어있습니다. That inside of Jesus Christ is amazing Di dalam power. Yesus Kristus ada suatu kuasa yang sangat luar biasa. 이걸 안 믿으면은 필리핀은 절대로 변화 못 시킵니다. And if you don't believe in this, you will not be able to change the Dan jika Anda tidak percaya pada hal ini, maka Anda tidak dapat mengubah dan menyelamatkan Filipina. Every time you pray, this Setiap kali Anda berdoa, hal ini akan terjadi. 그러면 어렵지 않습니다. It's not difficult at all. Ini bukanlah hal yang sulit. 여기에 하루에 5분씩만 정식이 하는 분이 계신다고 하면 틀림없이 응답받습니다. If there is even one person here who does 5 minutes of scheduled prayer a day, then undoubtedly you will receive answers. Jika ada satu orang di sini yang selama setiap harinya itu 5 menit saja berdoa,
dengan terjadwal, maka Anda akan menerima jawaban. 사실을 알고 하루에 10분씩만 기도하면 틀림없이 역사를. And undoubtedly, if you grab hold of this mystery and begin to pray just 10 minutes a day, then Berpeganglah pada rahasia ini 5 menit saja sehari, maka mujizat pun akan terjadi. Ay darating sa inyong buhay. 우리는 육신적인 기도만 했습니다. that we have done many physical prayers. Marami ho tayong Kita ginagawa telah ang melakukan physical banyak lamang sekali na doa-doa yang mengenai materi. Thank you for letting me get to Tuhan, college. terima kasih saya sudah bisa masuk ke kuliah. 밥을 먹기 위해서 감사합니다. Thank you for letting me eat a meal Terima today. kasih bahwa saya memiliki makanan hari ini. 이렇게 집을 주셔서 감사하고. Thank you for giving me this Terima house. kasih atas rumah yang saya dapat tinggal ini. 맞는 말이에요. True, those are correct Ya, words. itu kata-kata yang benar. 기도에 중요한 걸 빠뜨리죠. But we have left out the important Tapi thing kita of prayer. meninggalkan satu hal penting mengenai doa. 하늘과 땅의 근세를 가지고 너와 함께 하겠다고 했습니다. I will be with you with all authority in heaven and on earth. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dengan otoritas dari surga. 하늘과 땅의 근세가 뭔지 생각 많이 해보시고. Think very carefully. What is authority of heaven and Jadi on earth? apa itu otoritas surgawi di dunia ini? 여러분이 이 언약 붙잡고 정시 기도를 만약에 하루에 1시간씩만 한다면 여러분은 어떤 현장이든지 기박합니다. That if you grab hold this covenant and you begin to pray, schedule prayer just 1 hour a day, no matter what field you are in, you will be able Jika to kita change it. berpegang pada perjanjian ini di lapangan manapun, maka tanpa ragu perubahan akan terjadi. 여러분이 무시로 기도하기 시작하면 필리핀을 바꿀 수 있습니다. And if you continuously pray, then you can change the Jika kita Philippines. terus-menerus berdoa, maka kita dapat mengubah Filipina. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. I will be with you always to the very end of the Katakan age. bahwa aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi. And let us take a few evidences. Mari kita lihat beberapa bukti-bukti. 필리핀이 우상 구덩이에 빠졌습니다. That we see that there are many idols. in Kita the lihat Philippines. banyak sekali berhala-berhala di Filipina. 분명히 사단이야. Undoubtedly, it is the tricks. of Tanpa Satan. ragu itu adalah tipu-tipu setan, iblis. 정신병자가 너무 많이 생겨났습니다. And we see so many of people who are diseased. Dan banyak sekali orang-orang yang sakit. 분명히 영적입니다. That it is undoubtedly a spirit. Dan sudah pasti ini adalah masalah rohani. 여러분이 언약을 붙잡기 시작하는 순간에 필리핀의 흑암 권세는 무너지기를 시작할 것입니다. And the moment that you grab hold of the covenant, the force of darkness in the Philippines will begin. Dan pada saat kita berpegang pada perjanjian, maka kuasa gelap di Filipina itu akan mulai hancur. 아니 예수님이 오셔서 다 해결하지 않았냐? 어떻게 그런 질문을 하고 있습니다. And there are some people who say, didn't Jesus come and solve Dan it ada all? beberapa orang yang berkata bahwa bukankah Yesus Kristus sudah datang dan menyelesaikan segalanya? 재림 오실 때까지 활동합니다. Until he returns again, Satan will work. Hingga ia datang kedua kalinya, iblis akan terus bekerja. Sa kanyang muling pagbabalik, patuloy na si Satanas ay kumikilos ngayon. 자 그러면 오늘 여러분들은 꼭 응답받는 기도의 비밀을 몇 가지 가지고 돌아가야 되겠습니다. Then you must return home with the mystery of prayer to really receive Jadi answers. kita harus Ang mahalaga po pulang na berpegang tayo pada bumalik sa ating tahanan na rahasia meron pong misteryo ng perjanjian kapabagan ini kong panalangin. dan menerima jawaban. 어떤 문제든지 해결되게 될 것입니다. And no matter what problem you have, it must be Tidak peduli solved. masalah apapun yang Anda miliki, itu harus diselesaikan. Pasti terselesaikan. 증인으로 서게 될 것입니다. That you must begin to stand as Anda witnesses. harus berdiri sebagai saksi-saksi. 야, 한 분도 빠지지 마시고 응답 받으시길 바랍니다. That really pray that without one exception, every one of you will receive Dan answers. berdoa dengan benar-benar tanpa kecuali tanpa kecuali pun semua dari Anda akan menerima jawaban. First mystery of prayer. Una po ang misteryo Apa ng sebenarnya panalangin. rahasia dari doa? 남편과 아내가 장로와 교인이 응답받는 것이 아니고 내 자신이 응답을 받아야 됩니다. That it is not the deacons or the elders or my husband or the wife that is receiving answers. I myself must Bukan receive hanya answers first. istri saya, suami saya, atau penatua gereja, atau pengurus gereja yang menerima jawaban. Saya pun harus menerima jawaban. 개인이 이 축복을 전부 누려야 됩니다. And you must personally enjoy all of these blessings. Kita harus dengan pribadi, secara pribadi menerima dan menikmati berkat-berkat ini. That is the start of the mystery Ini of prayer. adalah permulaan dari rahasia doa. 저는 전도하면서 축복 많이 받았습니다. As I was evangelizing, I received many blessings. Dan ketika saya menginjil, saya menerima banyak sekali 웃음은 berkat-berkat. 세 명만 봐도 축복입니다.
That first of all, just looking at 3 things, it is such a Pertama-tama melihat 3 hal adalah suatu berkat yang luar biasa. 여러분 에스더장 통역하는 거 봤죠? that you've seen Esther Chang translate. Anda melihat Esther Chang sedang siya po ay nagtatranslate. menerjemahkan, 힐다도 통역하는 거 보세요. And we also look at Hilda dan juga ada translating. Hilda yang sedang Na ako po ay menerjemahkan. nagsasalin ngayon sa Tagalog. 아까 여기 나와 찬송인단 데보라 한번 보세요. And look at Deborah who led the praise. Dan lihatlah Deborah yang memimpin Pakanta sa atin. puji-pujian hari 다 ini. 실패했다더라 성공이 세 사람에도 성공입니다. That even if I fail in everything else, just these three people, I've had success. Na even- Jika ay, saya ako ay mabigat gagal, sa anuman tapi bagay, saya sa tahu bahwa pagpupuri 3 ko, orang ay ini tunay na katagumpayan saya sa sudah akin. merasa bahwa 저도 saya 영어 sudah 조금 berhasil. 하지만 기가 차게 합니다 이 말이죠. That I speak a little English myself, but she really speaks Saya well. bisa bicara Inggris sedikit, tapi lihatlah dia bicara Inggris dengan lancar sekali. 이제 힐다가 지금 우리 교회에서 몇 달 지금 훈련을 받았어요. And Hilda has been in our church and she has been receiving training for a Dan few Hilda months. juga sudah datang ke gereja kita dan juga menerima pelatihan yang 저 banyak. 사람이 아주 유능한 통역가이죠. And she is also an outstanding Dan dia translator. adalah seorang penerjemah yang luar biasa juga. 제대로 복음이 정립되었어요. And she is correctly receiving Dan the dia gospel. juga menerima Injil dengan benar. Mabuting balita ng Panginoon. 지난번에 메시지 하는데 필리핀 사람들 졸고 있더라고요. At last time when I gave the message, the Filipinos were sleeping. Waktu itu pernah saya sedang memberikan khotbah, lalu para orang Filipina sedang tidur 그러니까 영어를 mendengarkan 모르는 사람이 있어요. saya. Because there were people who did not understand English. Karena ada orang-orang yang tidak mengerti bahasa Hindi Inggris. ko nakakaintindi ng Ingles. 지금은 저런 사람 하나도 없잖아요. 지금. But now we have nobody Tapi sleeping sekarang here. nggak ada yang tidur ya. 졸기면 전부 입이 좀 다 벌어지겠잖아요. 지금. They're not sleeping. All your mouths are open so wide. Mulut kalian malah terbuka dengan besar sekali. At bibig ay 왜냐 말 알아들으니까요. Why? Because you understand Mengapa? the word. Karena Anda mengerti 여러분 firman Tuhan. 비밀을 아십니까? Do you really know the gospel and the mystery of Apakah God? Anda benar-benar mengerti rahasia dari doa ini dan mengerti 저는 Injil? 땅이 전부 저주 가운데 빠진다 할지라도 이런 일꾼들만 구수구 찾아낸다면 저는 하나님한테 더 이상 감사합니다. That if this entire world faces destruction, but I can seek out these kinds of workers before God, there is nothing more that I want to ask. Dan, tidak ada hal lain yang ingin saya cari selain Tuhan. Wala na ho kung iba pang hilingin sa Panginoon. 나는 아무리 생각해도 하나님 축복받을 거예요. And so no matter how much I think about it, I have received God's blessing. Bagaimanapun saya pikirkan, saya telah menerima berkat Tuhan. Wala akong tinanggap sa Panginoon. 출애굽기 3장 1절에서 20절입니다. 모세가 하나님의 능력 보는 그날로부터 시작됐다. Exodus chapter 3 verses 1 through 20. So the day that Moses saw God's power, the works began. Keluaran Doon 3 sa Exodus 3, na kung saan ayat nung 1 araw, sampai nakita ni 20. Moses ang gawain po ng Panginoon, ang kanilang problema na bigyan ng solusyon. 모든 능력의 첫 단추가 뭐냐? 여러분이 어려워. That what is the very first start of all the power? You must have it taking place first. Jadi, Ano po ang dapat na apakah pinakasimula? permulaan Sa kuasa unang yang mangyari harus ang Anda tunay na alami? sagot na ito ng Panginoon. 야, 하나님은 옛날이나 지금이나 완벽하십니다. That God is complete yesterday and even Tuhan today. itu lengkap kemarin dan juga hari ini. Kahapon maging ngayon. 문제는 모세입니다. And the problem was Moses. Masalahnya Ang adalah problema lang po ay si Musa. Moses. 하나님의 약속은 바뀌지 않습니다. God's promise does not change. Janji Tuhan tidak Ang berubah. Panginoon hindi nagbabago. 필리핀의 문제는 모세입니다. And Philippines' problem is Moses. Masalah Filipina Ang adalah Pilipinas ay tulad po ni seperti Moses. Musa. 여러분 집안의 문제는 문제될 것 없으면 여러분이 축복받으면 다 해결됩니다. And the problems in your family are not a problem. All you need to do is you receive blessing. Masalah dari keluarga Anda bukanlah masalah. Anda hanya perlu menerima berkat Tuhan. Tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. 여기 계신 여러분이 이 언약을 굳게 붙잡고 응답 다 받아버리면 필리핀은 저절로 해결되기 That 시작합니다. all of you gathered here, grab hold of this covenant. If you begin to receive answers, then the Philippines will change by itself. Anda hanya perlu berpegang pada perjanjian Tuhan dan seluruh negara Filipina pun akan berubah. Babaguhin niya ang bansang Pilipinas. 나는 딴짓 하는 사람 보면 이해가 안 돼. 다른 뭐 교회 안에서 다른 운동하는 거 이해가 되지 않아. That when the churches are doing other kinds of movements, I don't Saya understand tidak that. mengerti kenapa gereja-gereja itu banyak sekali yang melakukan gerakan-gerakan lain. 여러분이 힘을 얻으면 복음의 축복은 날마다 역사하십시오. That if you gain this blessing, then the strength of the gospel will be on you every Jika day. Anda menerima berkat-berkat ini, maka kuasa dari Injil itu akan menyertai Anda setiap harinya. 절대 놓치지 마. Do not lose Jangan focus. kehilangan pegangan atas hal ini. 오늘 저녁에 기도에 큰 축복 누리시기 바랍니다.
This evening, enjoy the great blessing. Malam ini, Nawa po maranasan niyo sa nikmatilah gabi ito ang berkat pagpapala dari ng panalangin. doa. 사방이 다 죽게 돼도 괜찮습니다. 다니엘이 기도하기를 시작한 것입니다. It's all right if everyone around him was facing death. Daniel began to pray. Tidak apa-apa jika orang-orang di sekitar Anda mengalami kematian. Itulah saat di mana Daniel mulai berdoa. Kayo po'y manalangin. 빌립보 4장 10절에서 13절에 가난해도 괜찮고 부해도 괜찮고 이래도 괜찮고 저래도 괜찮고 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Philippians chapter 4 verses 10 to 13. It says, I can be in need or I can have abundance. It can be this way or that way. I can do all things through him who gives me strength. Filipi 4, 10-13. Saya bisa kekurangan, saya bisa kelebihan, tetapi Tuhanlah yang memberikan saya kekuatan. Tulong ng aking Panginoong Hesus. 자꾸 남 핑계 댑니다. We keep on putting the excuse someplace else. Kita sering sekali Sinasabi mga excuses po. mendapatkan alasan-alasan untuk hal-hal We keep tertentu. saying, oh, there's something wrong with the missionary. Lalu kita seringkali melihat bahwa ada yang salah pada misionaris ini atau itu. So we say, oh, it's my husband is the problem. Atau ada juga istri yang mengatakan, suami saya adalah masalah saya. That is the absolute reason for failure. Ada suatu alasan di balik kegagalan. Kabiguan. 바울은 고백했습니다. Paul confessed, Paulus pun Ay mengatakan, nagpahayag. 사방으로 우기싸임을 당해도 괜찮다. even if I am hard pressed on all sides, I am all right. Paulus membuat suatu pengakuan iman bahwa tidak apa-apa jika saya terpojok. 거꾸로뜨림을 당해도 괜찮다. Even if I am turned upside down, I'll be all right. Bahkan jika saya diputarbalikkan, saya tetap tidak apa-apa. Okay lang po yun. 이 질그릇 같은 내 안에 보배를 담았습니다. Because he has hidden this treasure inside of these jars. Karena ada harta karun di dalam Lalagyan tanah liat ang ini. tunay po na kayamanan. 집에 불났다. 뭘 가지고 나갑니까? That if there is a fire in your house, what are you going to run out with? Jika ada kebakaran di rumah Anda, apa yang akan Anda lakukan? 장독 들고 나갑니까? Are you going to try taking all your Apakah dishes? Anda akan mengambil piring-piring di rumah? 집에 불났는데 책상 들고 나갑니까? That there's a fire in your house, are you going to try to carry out your desk? Apakah Anda akan membawa meja Anda keluar? 자기가 제일 귀중하다고 생각하는 거 다 들고 나갑니다. That you're going to grab hold of what you think is the most. Kita harus berpegang pada hal yang kita anggap sangatlah penting 우리 속에 dan berharga. 보배를 담았습니다. That he has hidden a treasure inside Dan us. Tuhan telah menyembunyikan suatu harta karun di dalam diri kita. 하나님이 우리를 책임지실 것입니다. God will take responsibility. Tuhan for us. akan bertanggung jawab atas hidup kita. 힘을 얻으시기 바랍니다. Gain strength. Dan Anda harus menjadi kuat. 틀림없습니다. This is undoubtedly true. Ini tanpa ragu. 모든 건 핑계입니다. Everything else is an excuse. Segalanya yang lain adalah hanya alasan. 여러분이 힘을 얻으면 다 살게 돼 있습니다. That if you gain strength, everyone is bound to Jika live. Anda dapat menjadi kuat, maka semua orang di sekitar Anda akan hidup. 어떤 문제가 와도 괜찮습니다. It's all right, no matter what problem. Tidak apa-apa, apapun masalah yang terjadi. 여러분이 이 언약 붙잡고 기도하기 시작한다면 임마누엘의 축복이 여러분과 함께 하겠습니다. That if you grab hold this covenant and begin to pray, then the blessing of Emmanuel will come upon you. Jika Anda berpegang pada perjanjian ini dan juga mulai berdoa dan menikmati Immanuel, maka jawaban-jawaban akan datang. 바울은 말했습니다. 딴 싸움 하지 말고 영적인 싸움을 해라. Ephesians chapter 6 verses 10 through 20, Paul said, don't fight with anything else, fight the spiritual Efesus battle. 6, 10-20 dikatakan bahwa jangan mencoba untuk melawan dengan apapun. 여러분만 살면 됩니다. Melawanlah All you need dengan to do is you need to live. roh Una-una pong Tuhan. kinakailangan kayo po muna ang mabuhay. 항상 기뻐해라. It says, rejoice always. dikatakan bahwa bersukacitalah selalu. Why? Because you have received Mengapa? this blessing. Karena Anda telah menerima berkat-berkat ini. 근데 어떤 사람 얼굴 보면 이 축복 받았는데 너무 기분 나쁜 얼굴이에요. And there are some people, if you look at their faces, even though they receive this blessing, their faces look so much like a frown. Kadang-kadang ada juga orang-orang yang walaupun mereka sudah menerima berkat, mukanya masih seperti kurang The bahagia. more you think about it, it's such an amazing blessing. How come you feel so bad Kenapa about it? kalian merasa seperti itu? Ini adalah berkat yang luar biasa. 어떤 목사님, 사모님 이런 분들 너무 많이 찡긋거리가 구독해서 아예 그냥. The one pastor's wife was frowning so much, her face hardened that way. Ada seorang istri pendeta yang terus-menerus mukanya itu sedih dan mukanya akhirnya begitu saja terus-menerus. Pray unceasingly Berdoalah tanpa berhenti. 범사에 감사해라. and
give thanks in all dan circumstances. bersyukurlah di dalam segala 자, 시간이 없기 때문에 situasi. 이기는 비결 두 번째입니다. And because we don't have much time, let's talk about the way to really have success. Number 2. Kita tidak punya banyak waktu, jadi mari kita bicara bagaimana menjadi sukses. Katagumpayan. 모든 가는 현장을 변화시킬 것도 없습니다. You don't even have to have any signs. Kita tidak perlu memiliki Sign mula sa Panginoon. 조용히 기도합니다. All you need to do is quietly kita tidak pray. perlu memiliki apapun, hanya perlu Ay berdoa. manahimik at manalangin. 한국에서는 남자들이 군대를 갑니다. That in Korea, men go to the army. Di Korea, laki-laki harus pergi ke 어쨌든 군대를 안 militer, wajib And I militer. thought that one person thought that they weren't going to go to the army. At meron po isang Mungkin tao ada yang na berpikir, hindi saya siya tidak mau pupunta sa pergi. army. 아 근데 나이가 많이 들었는데요. 장가가 애 낳는데 이 군대 영장이 나왔습니다. And this kid gotten very old, he got married, and even had a child. All of a sudden, the draft paper came. At siya po Lalu ay medyo ketika matanda na, mereka may anak, menikah may anak na dan po siya. punya At anak, isang araw dumating po tiba-tiba yung papel surat na panggilan siya datang. 갔습니다. He went. Akhirnya dia pergi. pupunta. 그 모든 군인들처럼 내가 나이가 작습니다. Oh, I went. And all the other soldiers were younger. Lahat po ng Saya mga pernah sundalo pergi nandun po wajib ay militer. puro mga bata pa. 근데 그 Dan banyak sekali anak-anak yang lebih muda And daripada so saya. who was the smallest private in that entire base? It was me. At ang pinakamaliit po sa lahat po ng private, siya po yun. 1년 만에 어찌 된지 아십니까? Do you know what happened in 1 year? Tahukah Anda apa yang terjadi pada saat saya sedang wajib militer di sana? 전부 다 전도했습니다. Besides all those really evil people, everyone else was evangelized. Selain orang-orang yang sangat jahat sekali, semuanya telah mendapatkan Injil. 그 부대 안에 약간 이상 하나 있습니다. 그 사람 말고는 전부 교회 나왔어요. That there was just one person inside that army base who was a little bit strange, but everyone else came to church. Hanya ada satu orang yang agak aneh di wajib militer, tapi yang lainnya semua pergi ke gereja. 나는 계속 기도만 했습니다. All I did was continually pray. Yang hanya saya lakukan hanyalah berdoa terus-menerus. 대장님 회개했습니다. And the captain of my platoon repented. Akhirnya kapten dari saya punya grup juga bertobat. 저하고 친구처럼 됐습니다. And after the captain repented, he became like my Dan setelah friend. itu dia menjadi salah satu dari teman saya. Siya po ay naging kaibigan ko. 근데 가만히 있는데 그렇게 문이 열렸습니다. And so even though I was sitting still, the doors just opened Walaupun that way. saya hanya duduk diam, tetapi pintu-pintu penginjilan terbuka begitu saja. 한 번은 전 군인이 다 모였습니다. At one time, the entire soldiers were gathered together. Suatu hari para orang-orang militer tentara itu And the berkumpul. person that was a higher rank came out and began to talk to them. Lalu ada yang posisinya agak tinggi dan saya mulai berbicara dengan mereka. 한 마디만 나와보라고. I said, if there's anyone among you who has anything to say, come on out and Dia speak. bilang begini soalnya, kalau ada yang mau ngomong sesuatu, bicaralah. 그 내 옆에 동기가 있다 내보고 다시 다 나가보라고 그랬어 내보고. And my friend who was sitting next to me kept saying, why don't you go out? Lalu teman saya yang duduk di samping saya berkata, coba kamu yang berdiri. 그나 안 나간다고 그랬어. And I said, I don't want Saya to. bilang saya tidak mau. 그 자꾸 나가보라고 하는 거야. But he kept saying, Teman go saya on terus-menerus out. mendorong saya untuk berbicara. 그러고 있는데 높은 사람 보더니 너 나와 이래서 날 보고 있어. And so the person from stage was looking down and said, hey, you, come up. Jadi orang yang ada di atas panggung itu melihat saya dan akhirnya saya dipanggil. 그래 나 끌리 나갔습니다. And so I was dragged Saya up there. diseret naik ke atas. 5분만 얘기하라 그랬어. And he said, speak for 5 minutes. Lalu ia berkata, bicara selama 5 menit. 뭔 얘기인데 좋은 이야기 5분만 하고 있어. And you can speak about anything as long as it's good. Speak for Dia 5 bilang minutes. boleh bicara mengenai apapun, pokoknya 5 menit. Sige, magsalita ka sa loob ng 5 minuto. 15분 동안 얘기했어. I prayed. I spoke for 15 minutes. Saya berdoa lalu saya berbicara selama 5 menit. 성령이 와준 내 역사인 거지. That the Holy Spirit was completely Lalu working. Roh Kudus benar-benar bekerja pada saat itu. 그런 많은 군인들이 조용히 됐어. That all those soldiers became quiet. Karena tentara-tentara itu tiba-tiba menjadi diam. 그날 군인들 감동받았어. That day, all of them were moved. Mereka benar-benar tergerak hatinya. 근데 매주 날고 나오라고 그랬어. And they said, every week, why don't you go up Lalu there? mereka berkata, setiap minggu kamu naik maju ke panggung ya. And so every week, in front of the entire army base, I gave Jadi a message. akhirnya saya memberikan khotbah di hadapan seluruh tentara setiap minggunya. Dahil po ako pinanalangin. The mystery of schedule. Ini adalah rahasia dari doa yang The terjadwal. mystery of continuous prayer. Ito ba misteryo ng patuloy na pananalangin? 현장에서 승리하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. That I bless you in the name Saya of Lord memberkati Jesus Anda Christ. dalam Have nama victory Yesus in your Kristus. field. Na kayo po ay aking pinagpapala sa pangalan ng Panginoong Jesus na kayo po ay magbabago, babaguhin ang inyong pong mga skills.
어려울 게 없다니까요. I say it's not difficult at all. Ini bukanlah hal yang sulit sama sekali. 창세기 39장 1절에서 6절 요셉이 일하면서 계속 현장에서 기도하고 있는데 하나님이 역사를 한 거예요. Genesis 39, chapter 1 to 6, Joseph continually prayed in the field, and God was the one that worked. Kitab Kejadian 39:1-6, Yusuflah yang terus-menerus berdoa. Sa lugar na kanyang kinaroroonan. 다니엘 6장 10절에 보니까 그냥 다니엘이 현장에서 기도하고 있는데 그게 전부 일어난 겁니다. Daniel chapter 6 verse 10, Daniel was just praying in the field, but the evidence took place. Daniel 6 ayat ke-10, Daniel hanya berdoa di lapangan, lalu bukti-bukti yang nyata pun terjadi. 여러분이 이걸 꼭 놓치지 마셔야 됩니다. And so you must not lose Anda hope. tidak boleh kehilangan pegangan atas hal ini, 현장에 이 축복이 나타나도록 So that this evidence will take place in the field. supaya bukti-bukti yang nyata akan terjadi di lapangan Anda. 그러면 틀림없이 응답되고 Then undoubtedly the answers will come. Lalu jawaban-jawaban pun akan datang tanpa ragu. 8절을 읽었습니다. We read today Acts chapter 1 verse 4 through 8. Kisah Para Rasul 1, 4-8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받을 것이다. But when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Pada saat Roh Kudus datang pada Anda pun akan mendapatkan kuasa. 기도하고 있는 중에 모세가 가기도 전에 홍해 앞에 하나님은 주의 사자를 Exodus chapter 14 verse 19. As Moses was praying, even before he got there, God sent his angel ahead to the Red Sea. Bahkan di kitab Keluaran pun, saat Musa menghadapi Laut Merah, Tuhanlah yang sudah mempersiapkan segalanya. 제가 마닐라에 도착하기도 전에 하나님께서는 제 기도를 들으시고 마닐라에 주님은 먼저 역사하셔서 사실 That even before I came to Manila, God heard my prayer and he worked with his angels ahead of time. Dan in saya Manila. yakin bahwa sebelum saya datang ke Manila pun, karena saya berdoa, Tuhan telah bekerja mempersiapkan malaikat-malaikatnya di Manila. So it's not difficult at Ini all. bukanlah hal yang sulit. 혼자 있을 때 힘 얻어야 돼요. That when you are by yourself, gain strength. Pada saat Anda sedang sendiri, berpeganglah dan And every terimalah field you go into, kuasa turn Tuhan. around with prayer. Kita harus memutarbalikkan segalanya dengan doa. 그럼 문 열리면 하고 안 열리면 안 하면 돼요. And when a door opens, do it. And when a door doesn't open, don't do it. Ketika pintu terbuka, lakukanlah. Jika pintu tidak terbuka, jangan lakukan. 응답 일어나게 돼 있습니다. Then the answers will arise in your field and in your home. Kemudian jawaban-jawaban akan terjadi di lapangan Anda dan juga di rumah Anda. 제가 호텔에서 기도했습니다. I was praying in the hotel. Saya sedang berdoa di hotel. 방에와 여기 역사해달라. And I said, work not only in this hotel room, but in this place as well. Tuhan bekerjalah bukan hanya di kamar saya, tetapi di tempat ini. 여기 와서도 기도했습니다. And when I came here, I prayed as Dan well. ketika saya nyampai di sini juga saya 이 berdoa. 자리에 흑암설이 꺾이고 주의 성령께서 역사하시고 하늘의 문을 열어달라고 기도할 것입니다. That I prayed that the forest of darkness would crumble here, and that God would work by His power, and the Holy Spirit would fill this. Saya berdoa bahwa kuasa kegelapan biarlah hancur di sini dan juga kuasa Roh Kuduslah yang bekerja di sini. 제가 1년만 기도하면 뒤집을 자신이 있습니다. That I have confidence that if I can pray for 1 year here, I can turn this place Saya around. percaya bahwa jika saya terus-menerus berdoa di sini selama 1 tahun, maka tempat ini akan berubah. 여기 계시기 때문에 틀림없이 되게 돼 있습니다. But because you are here, it will undoubtedly. Dan karena kalian semua ada di sini, pastilah hal ini akan terjadi. 여러분의 현장 가시거든 가는 곳마다 역사를 줄 수 있습니다. That every field you go into, you can raise the works in the field. Kemanapun Anda pergi, Anda akan dapat membangkitkan karya-karya Tuhan di tempat tersebut. 기도하는데 하나님은 현장에 역사하셨습니다. Daniel chapter 6 verse 22. Daniel was praying, but God worked in the field. Daniel 6 ayat 22, Daniel sedang berdoa tapi Tuhanlah yang bekerja di sana. 사도행전 12장 1절에서 25절에 주의 백성들이 기도하고 있는데 하나님은 현장에 역사하셨습니다. Acts chapter 12 verses 125. God's people were praying, and God worked. Kisah Para Rasul 12, 1-25, berdoa di lapangan dan Tuhanlah yang bekerja di sana. 시간이 없기 때문에 줄이겠습니다. 세 번째입니다. The third thing. Hal yang ketiga, 사람 만나거든 변화시키십시오. When you meet a person, turn them around. ketika Anda bertemu seseorang, Anda harus 첫째 힘을 주세요. First of all, mengubah mereka. Berikanlah kekuatan kepada mereka. 정확한 복음만 간증해 부리면 하나님께서 이 사람을 바꾸게 돼 있습니다. if you simply testify the accurate gospel, God will Hanya change perlu that menyaksikan Injil yang benar dan Tuhanlah yang akan bekerja. 여러분 사람 만나거든 간증하세요. And when you meet with people, testify. Ketika Anda bertemu dengan orang-orang, bersaksilah. 사람 만나거든 메시지를 얘기하세요.
And when you meet with people, tell them of the message. Ketika Anda bertemu dengan orang-orang, berikanlah mereka 그 pesan 사람의 ini. 병든 부분이 뭔지 쳐다보고 영적으로 치유하시길 바랍니다. Look at what is the diseased area in that person and spiritually heal them. Lihat apa yang sebenarnya menyakiti mereka dan berikanlah 만남의 축복. penyelesaian secara rohani. Ito po yung tinatawag na blessing of pity o pagpapala po ng pagtatagpo. Ini adalah 잘 안 보시기 바랍니다. Look berkat at this carefully. Tingnan po pertemuan. ninyong mabuti ito. 조금만 깊이 생각하면은 많은 문이 열립니다. If you just think about this even deeply, the great doors will Jika open. Anda berpikir mengenai ini dengan mendalam, maka pintu-pintu penginjilan pun akan terbuka. 여러분이 사업을 해도 고객들에게 진짜로 힘을 줍니다. That even if you are running a business to your clients, really give them strength. Bahkan jika Anda sedang melakukan bisnis, bahkan kepada klien-klien Anda harus memberikan ini. That you probably received team ministry this time. Nah, mungkin Anda sudah melakukan pelayanan tim. 그게 바로 이 축복입니다. That is this blessing. Itu adalah berkat ini. 근데 여러분이 현장 가면 또 놓칩니다. And you go back to the field, but you lose. 그래서 저는 Subalit kayo po ibabalik sa inyong pong lugar, subalit kayo po ay nabigo. 이 축복을 알기 때문에 신문 보면서도 기도합니다. And so because I know this blessing, I even pray when I look at the newspapers. Karena saya tahu mengenai hal ini, maka saya pun berdoa ketika saya membaca koran Babasahin, newspaper, And even the dan television. bahkan ketika saya menonton TV. 현장마다 육신적인 사실을 똑바로 알고 영적인 사실을 알면 이깁니다. That if you look at the physical facts well in the field and you know the spiritual facts, you will win. Jika Anda mengetahui fakta secara fisik dan juga fakta secara rohani, maka Anda akan menang. 제가 가는 곳마다 여러분이 가는 곳마다 변화가 나게 돼 있다 말이에요. But strangely, everywhere I go, everywhere you go, change begins to take place. Dan secara takjub, kemanapun kita pergi, itu akan mulai terjadi perubahan. This amazing mystery, where does it come from? From the gospel, from Rahasia ini datang dari mana? Dari Injil dan dari doa. Mula po sa mabuting balita, mula po sa panalangin. 네 번째 거는 더 중요합니다. the fourth thing is even more Yang hal important. keempat lebih penting lagi, 응답이 일어나고 일이 일어나기도 합니다. Absolutely, when you pray, answers come and works around. saat kita berdoa, maka jawaban-jawaban akan datang. Maging po ang gawain ng Diyos ang mangyayari. 이때 여러분은 정시무시기도 계속하면은 무조건 응답받는 게 아니고 시간표가 보입니다. And as you continue to do scheduled prayer and continuous prayer, you're not just receiving answers, you can see the time schedule. Dan kita bukan hanya menerima jawaban dari doa ketika kita melakukan doa terjadwal, tetapi kita dapat melihat jadwalnya Tuhan. 그러다 응답 오는데요. 시간표를 못 버립니다. And we all receive answers, but we lose hold of the time schedule. Kita akan berpegang pada jadwal Tuhan. Jangan kehilangan dari jadwal Tuhan 한 가지 나오면 saat kita menerima jawaban. And so after I realize this, when one thing comes up, I continue to pray about that one thing and progress with it. Saya harus ketika saya menerima satu hal, berdoa terus-menerus, lalu maju dengan hal itu. 여러분만 이 비밀을 깨달으면 모든 필리핀을 다 바꿀 수 있습니다. If just those of you sitting here realize this mystery, you can change the entire Philippines. Jika kalian semua yang duduk di sini menyadari hal ini, Anda dapat mengubah seluruh Filipina. 사단의 전략에 속지 맙니다. We must also know about Satan's Kita juga harus tahu mengenai strateginya si iblis. 나는 할 수 없다. 할 수 없다. He says, I can't do it. Pasti ia akan berkata, kamu tidak akan bisa melakukannya. 여러분 자신을 바라보게 되죠. You look at yourself. Lihatlah diri Anda. Tingnan mo yung sarili mo. 주님을 바라보시기 바랍니다. Look at the Lord. Tidak, lihatlah pada Tuhan. 또 여러분은 환경 바라보게 됩니다. And then you also look at your surroundings. Lalu lihatlah sekitar Anda. 너무나 많기 때문에 이거 보고 또 여기 빠져버립니다. And because you look at your surroundings and it's so right, you look at it and you fall again. Kaya po, pag Lihat nakikita po sekitar natin Anda, ang ating paligid, ito po ang hiling natin, ito po ang dan dahilan tapi ng ating jangan pagkabigo jatuh. o pabagsak. 여기 문제 오면 또 겁먹고 또 여기 빠져버립니다. And when a crisis arises or a problem arises, you get scared and you fall Dan pasti again. juga kalau melihat krisis itu kita akan mulai goyah. 된다 그래요. 아닙니다. And you say, oh, it's not going to work in the Philippines. Mungkin Anda merasa, ini tidak akan bisa untuk Filipina. Nangyayari sa Pilipinas, hindi natin kayang baguhin ang Pilipinas. Tidak, itu salah. 마가다락방에 역사하신 주님께서는 필리핀으로 똑같이 역사하십니다. And the Lord that worked in Mark's upper room will work Tuhan the yang same way. bekerja di loteng atas kamar Markus juga akan bekerja di Filipina. Ay kikilos din po ngayon sa bansang Pilipinas. 지금부터 기도를 바꾸세요.
And so starting now, change Jadi your mulai dari prayer. sekarang ubahlah doa Anda. Tuloy niyo ang inyong panalangin. 이제는 필리핀에 선교사 들어오지 말고 필리핀에서 엄청난 선교사를 내보내야 되겠다. That from now on, you're not accepting any more missionaries, but you are sending out the great number of Tidak missionaries. perlu menerima banyak-banyak misionaris sekarang. Andalah yang harus mengirimkan misionaris keluar. Misyonaryo sa buong mundo. 이제 필리핀의 세계 교회를 살려야 되겠다. And from the Philippines, you must save the churches of Dan the dari world. Filipina, kita harus menyelamatkan gereja-gereja di seluruh dunia. 박수를 확실하게 치시기 바랍니다. That really, surely clap. Tunay po, Nah, setelah itu baru boleh tepuk tangan. 98년도 거의 다 지나가고 있습니다. All 1998 is almost all gone. 1998 hampir selesai. 1998, 제게 98년도에 한 가지 이 머리에 생각이 들어왔습니다. And I had one thought coming into my head in 1998. Ada satu hal yang tersirat di benak saya di tahun ini. 할 일은 너무 많고 돈이 모자란다 하고 알았습니다. I began to think there are so many things we need to do, but we are lacking in money. Saya mulai berpikir, banyak hal yang harus saya lakukan, tapi kita kekurangan uang ya. 하나님 앞에 굉장히 내 자존심이 상했어요. And so, as I conscientiously prayed before God, I felt very wounded in my pride. Saya berdoa, tetapi rasanya harga diri saya mulai merasa terluka. 하나님의 종인 내가 돈이 없어 올바른 복음 못 전하기 말이 되겠냐. That as a servant of the Lord, preaching the true gospel, if I don't have money, that does not make sense before God. Saya sebagai pelayan Tuhan, kalau saya tidak memiliki uang, ini bukanlah sesuatu yang masuk akal, bukan? Walang bagay. 매달 동안 기도했습니다. And I began to pray about that for weeks. Lalu saya mulai berdoa mengenai hal itu selama berminggu-minggu. And God gave an answer. Lalu saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. 황금무장으로 들어가라. Go into the golden fish. Masuklah ke lapangan-lapangan 청군대 yang 지교에 세워라. That raise up about 2,000 branch churches throughout penting. Korea. Na magtayo ka ng 2,000 mga branch churches. Kemudian saya mulai mendirikan beberapa cabang gereja. Then how am I going to give the sermons in those places? Bagaimana caranya saya dapat memberikan khotbah di tempat-tempat itu? 당신을 떠오라. That use satellite communications. Sabi po ng Panginoon, Menggunakan komunikasi satelit. 한국에 복음 없는 너무나 황금무장에 메시지 넣어라. That in these golden fishing grounds of Korea that don't have the gospel at all, give them the message. Tempat pemancingan yang emas ini perumpamaannya. Saya harus memberikan Injil kepada mereka. 하나님이 제 마음속에 응답하셨습니다. That God answered to Lalu my Tuhan mind. menjawab saya. 수십만 사람을 살려내는데 돈이 없겠냐? That you have to save thousands of people. Is there no money to support that? Apakah tidak ada uang untuk mendukung hal ini? 오늘까지 네가 지금 늘 불신앙의 현장만 보고 있는 거 아니냐? Until now, you kept on looking at the field of unbelief. Tuhan melihat saya bahwa saya melihat ke lapangan itu dengan ketidakpercayaan. 네가 영안을 떼지 못하고 거지 현장만 네가 지금 보고 있는 거 아니냐? And without opening up your spiritual eyes, you're only looking at the bigger field. Jika saya tidak membuka mata rohani, saya hanya melihat lapangan itu secara fisik. 세계의 황금무장에다가 사람을 살려라. That throughout all of the golden fishing grounds throughout Korea and the world, save the people. Dan Tuhan mengatakan pada saya bahwa saya harus menyelamatkan semua tempat pemancingan emas ini di seluruh That I'm dunia. a person that first started my church in a 36 square meter plot. Saya itu membuat gereja saya pertama kali di gereja yang luasnya hanya 30 meter persegi. That if it is 36 square meters, it's smaller than this. 36 meter persegi. Kecil sekali. And in a place that is much smaller than this, I began. Lebih my kecil church. daripada tempat ini. Itulah tempat di mana saya memulai gereja saya. 돈이 너무 없어서 남이 2층 다락을 빌렸어요. And because we did not have any money at all, we had to rent someone else's upper Dan karena floor. kita tidak mempunyai uang sama sekali, kita harus menyewa ruang atas lain. 제가 이렇게 걸어가면요, 삐걱삐걱 소리 나더라고요. And when we would walk on the floor would creak. Dan ketika kita berjalan di lantai, lantainya itu mengeluarkan suara. 어차피 피아노랑 갖다 놨는데 피아노가 무거우니까 서서 내려가요 이렇게. And we put one piano there, but because the piano was heavy, it kept on sinking into the ground. Dan kita menaruh sebuah piano di situ, tapi pianonya karena terlalu berat akhirnya jatuh. Lantainya mulai And I jatuh. prayed to God. Ako pinalangin sa Panginoon. 하나님 내가 아무리 덩치가 작지만 이게 뭡니까? I said, God, I know I'm small, but what is this? Saya tahu Tuhan bahwa saya itu secara ukuran kecil, tapi apa ini? 그때 하나님 제게 응답하셨습니다. At that time, Lalu God Tuhan answered me. menjawab saya, Ano po yun? Sinagot po ako ng Panginoon.
12평을 쳐다보지 말고 이제를 내다봐라. That don't just look at those 36 square meters, look out. Jangan melihat hanya 36 meter persegi, saya harus melihat keluar sana. 그러더니 하나님이 35평으로 옮겨줬습니다. And then God moved us to a 95 square Lalu meters. Tuhan Kaya po sila po ay nilagay ng Panginoon sa memindahkan 95 kita square ke meters na lugar. ruangan yang lebih besar 95 meter persegi. 밑으로 무너질 가능성은 없었습니다. And because those 35, that 95 square meters was the basement, the ground would never sink on. Dan karena itu adalah basement, jadi tanahnya tidak jatuh ke bawah lagi. 근데 밑은 안 무너지는데 물이 나옵니다. 이게. But the ground was firm, but the water kept leaking. Iya, memang tanahnya itu tetap stabil, tetapi air dari atas terus merembes jatuh ke bawah. 물이 가득 차가지고. At one time on Sunday, we went to go give worship, and it was filled with water. Suatu hari saya sedang memiliki ibadah hari Minggu, tapi airnya terus menerus netes. And so it ruined everything. The books, Akhirnya merusak banyak sekali buku-buku dan piano juga rusak. 설교를 하니까 우리 교인들이 바가지고 물 뿌리고 오더라고요. And as I was giving the sermon, our church members had buckets and they were Jadi pouring out the ketika saya water. berkhotbah pun orang-orang gereja harus dengan ember mengeluarkan air-air itu. 내가 물 뿌리는 그거 보면서 또 속을 뻔했어. And as I was looking at them pouring out that water, I almost was deceived again. Ketika saya melihat mereka mengeluarkan air dengan ember itu, saya hampir saja tertipu lagi oleh iblis. 팔자가 왜 이럴까 싶더라고요. 그런 That 생각이 들더라고요. in non-believers' words, I was thinking, why is my destiny like this? Saya sempat memiliki ketidakpercayaan. Kenapa takdir saya seperti ini, Tuhan? Ganito ang aking kilalagyan. 내가 얼마나 그릇이 작으면 전에는 12평이더만 이제는 35평이 물이 들어가고 물 퍼내고 앉았는데 어떻게 예배를 드립니까? And how small is my vessel? We moved from the 5 square meters to 95 square meters, and now we have to pour out the water. Ini adalah suatu bejana yang sangat kecil ya. Cuman dari 36 meter persegi menjadi 95 meter At that persegi. time, I repented. Pada saat itu saya akhirnya bertobat. I said, my life is not a life of 95 square meters. Ang aking buhay hindi lamang buhay para sa 95 square meters na lugar. 하나님은 지하실에서 들고 다니는 분이 아니시다가 하나님은 세계를 통치하시는 분이시다. And God is not a person that is contained in the basement. He is in control of the entire Tuhan world. bukanlah Tuhan yang mengatur sebuah basement saja, tetapi juga seluruh dunia. 사람 살리러 가야 되겠다. I have to go out to Saya save. harus pergi keluar dan menyelamatkan orang-orang. 30군데 한꺼번에 들었습니다. And I went into 30 different areas, 30 different gold Saya pergi ke 30 daerah, 34 pemancingan emas. I began to teach Dan the saya gospel. mengajarkan Injil kepada mereka. 기도의 비밀도 가르쳤습니다. I also taught them about the mystery Dan saya of juga prayer. mengajarkan mereka rahasia doa. 그들의 응답받기 시작했습니다. And these people began to Dan receive orang-orang answers. itu mulai menerima jawaban. Tumanggap ng sagot. 교인들이 몰려오기 시작했습니다. And the church members began Dan to akhirnya Maging pa ang mga miyembro, jemaat-jemaat gereja pun nagsimulang mulai datang. pumunta sa iglesia. 100명, 200명, 300명 몰려오기 시작했습니다. hundreds, 200, 300 began to 100, 200, 300. 200, 300 mga taong dumarating. 근데 그 지하는 아무리 많이 들어가도 200명 이상 못 들어갑니다. But that basement, no matter how much you pack it, only 200 people can go in. Bagaimanapun juga tempat itu sangatlah kecil, jadi hanya dapat 200 orang yang dapat masuk ke dalam situ. Magkasya. 그리고 100명은 밖에서 예배드립니다. And so the 100 people have to stand outside and Jadi 100 orang itu harus diam di depan dan beribadah. 남의 식당에 TV 연결해가지고 예배드렸습니다. And so we borrowed that person's cafeteria and we connected television for them to worship. Kemudian kita akhirnya membeli kafetarianya dan menggunakan 근데 TV 그 지하에 이제 1000명이 untuk And 몰려왔어요. melihat we ibadah. also had 1,000 people gathering in that basement. At magito po sa basement ay meron po 1,000 katao na nagtitipon. 그러면 난리가 났습니다. And so it was an uproar. Ini sedikit kacau ya. 이제 주위 통해서 대부분 났어요. And so all from around the village, the people began to demonstrate. Lalu banyak sekali orang-orang yang akhirnya mendemo mengenai hal ini. 목사하고부터 동네 시끄러워 안 되겠다고 막 동네에서 난리가 났습니다. And they're saying, oh, because of that pastor, this whole village is noisy, and so we can't live here. Ang sabi Oh, ng mga jadi tao, mereka "Dahil berkata sa bahwa kaya karena kaya pendeta kaya itu kaya desa ini kaya menjadi kaya kacau, jadi kita tidak bisa tinggal di 그래서 sini. 하나님께 기도했습니다. And so I began to pray to God. Kemudian saya mulai berdoa kepada Tuhan. manalangin sa Diyos. 하나님 이제 700명이 밖에 있는 하나님 아시지 않습니까? I said, God, you know 700 people are just standing outside. Saya berkata, Tuhan, Engkau tahu bahwa ada 100 orang yang berdiri di luar. 하나님이 계속 내보고 이러면 나는 악자같이 더 이상 안 짓고 난 여기서 할 겁니다. And I said, God, until you answer me, I'm not going to go out and build my own church. I'm going to stay here. Jika Tuhan tidak menjawab saya, Tuhan, saya tidak akan keluar dari sini dan membangun gereja. And so we had 4 different services. Kaya po kami po Akhirnya kita memiliki 4 ibadah yang berbeda.
이제 예배를 한 번 더 드리려고 하니까 하나님이 3,500평 땅을 하게 겁니다. And then when we were about to extend it to one more worship, God opened up the door for 10,000 square meters. Akhirnya ketika kita hampir mau membuat ibadah yang kelima, Tuhan membuka pintu untuk memiliki tempat yang Now we have another problem. 1.000 meter persegi. 3,500이 너무 비좁아서 지금 또 일이 안 되고 있습니다. That 10,000 Oh, square meters 10.000 is so crowded, we don't know meter what to do. persegi. Sa ngayon po, yung 10,000 square meters Saking besarnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan tempat itu. 자, 하나님께 또 기도 시작했습니다. And so I began praying again to Kaya God. ako po'y muling nanalangin sa Panginoon. 우리 저 빈게 땅인데 지금 하나님 뭐 때문에 저런 걸 안 주고 말이다 이렇게 고생 심냐고 내가 그래서 And 주차장도 there's 없대 말이야. so many empty spaces up there on this mountain. How come you're not giving that to me and I'm suffering here in this land? Sabi niya po sa Panginoon, paano tinan mo marami Saya pa mulai mga berdoa lagi bahay kepada sa Tuhan. lugar. Ba't hindi mo ibigay sa akin sapagkat kami dito ay punong-puno na? 이제 응답이 슬슬 오고 있습니다. But the answers are slowly Lalu coming. jawaban sedikit demi sedikit mulai Sinasagot po siya datang. ng Panginoon. 우리는 기도하면 하나님께서는 복음관자에게 응답을 주실 것입니다. That when we pray to those who have the gospel, God gives the answer. Tuhan memberikan jawaban kepada orang-orang yang memiliki Injil. Sasagutin po sila ng Panginoon. 개인이 힘으로 드세요. And so the individual, you must personally receive strength. Secara pribadi, Anda harus menerima kekuatan. 어떤 현장이든지 변화시키시기 바랍니다. And no matter what field you are in, change Tidak your life. peduli dimanapun lapangan kalian berada, Anda harus mengubahnya. 사람 만나고 시험 들게 하지 마시고 힘주시기 바랍니다. And when you meet a person, don't let them fall into temptation. Give them Dan strength. ketika Anda bertemu dengan seseorang, jangan biarkan mereka masuk ke dalam godaan, tapi berikanlah mereka kekuatan. And you are not just running out there, you are looking at the time Dan schedule. bukan hanya berlari-lari di depan sana, tapi Anda melihat jadwalnya Tuhan. Time schedule ng Panginoon. 틀림없이 승리합니다. Undoubtedly you will have victory. Dan dengan begitu Anda akan mendapatkan kemenangan. 내일 낮 저녁 메시지를 계속하겠습니다. We will continue our message tomorrow morning and tomorrow Kita akan evening. melanjutkan khotbah ini besok. 여러분 생애 최고의 기회가 되기를 주 이름으로 축원합니다. That I bless you in the name of the Lord Jesus Christ, that this will be the greatest opportunity in your Saya entire life. memberkati Anda, biarlah ini menjadi suatu kesempatan yang sangat penting di dalam hidup Anda. 하나님께 영광을 돌립니다. Let us give the Mari glory kita to memberikan God. kemuliaan bagi Tuhan. Kawalatian sa Panginoon. Mari kita berdoa. Let us pray. Ay manalangin. 하나님께 감사드립니다. We give thanks Kami to God. bersyukur kepada Tuhan. Sa iyo, Panginoon. 평생 잃어버리지 말게 하옵소서. Let us never forget this. our Janganlah Lord. kami lupa mengenai hal ini dalam hidup kami. 임마누엘의 축복을 지금부터 누리게 해 주옵소서. Help us to enjoy the blessing of Emmanuel. Bantulah starting kami right now. untuk menikmati berkat Immanuel mulai dari sekarang. Sa aming buhay. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Aming dalangin. Amin. Amen.